Hi everyone! Manglakaw dimi karon kay moadto mi sa dagat nya nihapit sa mi palit og tar kay libango kay ni mga bataa. Unya niabot nimi sa balay aron kabisi kayo sa akong mama ug papa. Kay nga na jud na silang duha mag-partner jud na sila active kayo basta ni mga okasyon ug birthday. Abdi kay na sila hasta akong mama o bisag maligo ra mi pero buraw na mig mularga og pangusa na ka semana. Unya ang bata diha aron kayahay aron ka madam na siguro og lingkod-lingkod kang kaon nya nagpadayan-duyan pa. Unya nangabot na day mi sa dagat pero ang duha naguna-una nagligo kay kaligoon naman. Unya napay duha diri nangungkab na kay gutom na kuno sila nangapas mo na kuno sila kay unsa na kunong orasa. Pero di ay ang isa gisayaw-sayawan ra ka. O tuwa na nangungkab na kay gutom na gid sila maayo. Unya napay bana sa ahong mangho diri ang nag-birthday lingkod-lingkuran na niya pero kay kapoy na na. Unya ang duha kay camping malagi kuno nagdala-dala lang tent excited na kaayo. Giandaman na nilag tent kay para og makapuyon na kuno sila matug na sila diha sa sulod. Unya kay kusog man ang hangin mulupad jud ang tent gibutangan na laman og bato. Nya gihapinan po sa iyang mama og banig para dili pud maghugaw nagsulod sa tent. O di ba aron ka nice kay sa view sa likod. Nabagay ra pud ang langit nga blue nya gisuot sa bata nga blue nya ang tent pud kay blue. Perfect na kaitan-awon ang view. Nya nanood na ang duha kay para matisting na kuno na nila. Nya mo din na siya ang birthday girl. Mo na siya akong sister. Duha di sila ni mama karon nag-birthday. Sabay dyan nilang birthday duha November. Unyangan sa akong mama is Berly. Unyangan sa akong magsuon Kimberly. So gidugtong ra na siya, mahimo na siyang Kimberly. Ang kanina mo kaliguan guys, dolo ni sa mua. Pila ra ka baktas, mabaktas ra nimo. Pero kung naa kay motor, mas better ga jud kay dili ka kapuyon. Unya ang duha-duha o nang hawas na kay kabalo kung gigutom na sila. Kabalo ko moduol na sila padulong na sila sa lamisa kay mangayo naman nagpagkaon kay gigutom na. Unya duha dira lingkod-lingkod dira lingkod-lingkuron rag sinugba pero napagod na. Kay kusog man ang hangin, di na kinahanglan bantayan, bali-balihon na lang. Unya na abot diri guys, fairness akong mama. Pero kanang naka flower og sanina guys, ako nang igsuon mo na imong kinamaguwangan. Unya nagsugod na mig sinugba diha, nagluto di mi og kanang mascara. Unya na duha ka bangos, nya napoy bulis nga dako kayo. Unya tan-awa na color itom na kay ingon lagi ko mapagod na kay ang duha naglingkod-lingkod ra. Joke ra to ha. Okay ra na uy basta makaon pa. Kaunon gyapon bisa balag pagod na. Unya ang papa diha naglingkod-lingkod na siya nagchika-chika pero gisapot na siya kay gigutom na kuno na siya kay nangapas mo na kuno mi unsa na kuno orasa. Kay akong mama nugaya nakabalik nagkuha rag lingkuranan ngano kuno nadugay siya. Da lagi pero kami nagsige pa may sugba-sugba kutob nga maabot na siya kay para nag-abot ato niya mga onami. Nya ako pang giduol lang duha ka bata kay akong gikumusta og naunsa ra na silang duha. Kay buntag pa kuno sila naligo hangtod ning unto na lamang no pagapon na sila nahuman dili gyud na sila kapuyon kay mao jud na ilang favorite masigig kaligo og dagat. Nya akong gamay akong gidala pero dili siya maligo kay mahadlok siya sa bawd nagdala-dala pa kag tire pero mahadlok day ka. Bitaw dili pud pwede og ato ra siyang biyaan kay basig maunsa dagat ra ba. Delikado basta mga bata. Magingana ra na siya magdala-dala na siya tire pero dili siya magduol og tubig kay mahadlok lagi na siya. Nya magduwa ra na siyang ija din ha. Diyan niabot naman akong mama. So, nagampo nami kay mangaon nami. Klaro kayo nanduha og ipang gutom na. Nagisingisi ra na pero gutom na kaya na sila. Mayo kining friends akong mama nga nagampo sa ilaha kay gitagaan pa na sila advice, gitagaan pa na sila og prayer nga taas. Nya gitagaan pa na sila mga wish unsa pa na diha. Pasalamat jud ko karong adlaw kay lami kay ang panahon. Nya nagkatibo-tibo pa bini nga pamilya, among mga friends, among silingan. Kay lagi di ba basta birthday anha ra jud ta magtapok-tapok nga pamilya. Mo nang suliton jud nato imbes na ko'y duty pero ni absent na lamang ko kay para man sa akong mama importante man ni birthday man sa akong mama tag sara man sa isa ka tuig so ihatag jud nimo imong time. Nya di ba kada ko kay ngisi sa akong igsunog sa akong mama. Ingon na unta dapat bisag walay kwarta magsige ra ngisi. Nya rang lipaya po sa duha nagaguhagwa na kay makakaon ako no sila. Nya usta pud ko uy gigutom na pud ko pag-ayo kay arang humuwat na ho. Kaon ra ba jay wala na ho. Nabungbong pud may kaon ani kay kami baya. Nya bro daghan-daghan ang naluto sa akong mama karon kay nga naman na sa birthday jud ni jog sa akong igsuon daghan jud na jag handaon. Nya ko nakakaon ka jud din ha kay nagsigir ako video ako ra silang gibidyohan dia kay para na pud ko i-vlog bakintahay char. Nya mo na mong single nga silingan nga gwapa masige sa katawa kay lagi ko na siyang gibidyo-videohan basin ko na akong i-post nya ako byan ni i-post kay reels is life budya ta. Nya to ara ning birada na ko kaon diha kay bragi gutom na gajud ko pagkadyo diha. Kay naghuman ana magtagay-tagay na pud ta karon bisag ginagmay ra kay tagsara baya ni. Salamat Ginoo kay bisag usahay walang wala ta makakaon gihapon ta. Bisag usahay wala ni kwarta. Naghapon maabot nga grasya mo nang thankful always. Thank to God.
Samtang daghang pagkaon, mga unta. Ngaon dito guys. Bisag ulahin na ni akong vlog, ako lang gihapon na ipakita kay wa matay pang content ani atong na i-content. Pasalamat po ko sa akong mga bata kay bisan nagsagda na nimo sila maningkamot gyud na sila kaon dihag ilaha. Mag-shoutout lang po ko sa akong mga igsoon nga wala diri kay taas layo na narbaho. Thankful kaayo kay naa mo permi mo suporta sa atong mama ug papa. So kung asa mo karon, amping always, char. Mabuong ka dyan magtanaw sa akong video karon kay burag taas-taas gajud ni. Dili na gajud ni pang reels. Pang vlog-vlog na gajud ni. Madyo na naman pud niya kay maka-document ka sa imong mga kinabuhi ba kung sa imong nabuhat, unsa imong buhaton or unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi ugma or sunod ugma. At least naka-video ka, nakatago ka og video, nakatago kag memories. Para kung bisag na-delete na sa imong cellphone, naka-save gyapon ni sa Facebook. Unya mo na diri nagsugo na mi diri ginam inom. Parang kalami pa sa among ginom kay Jack Daniel pero hinatag ra day ni. Pero wa din ni namo nahurot kay arang kapait kadyo, pait sa tanang pait. Nya gitapok-tapokan ginagmay, gichika-chika, nagmarites. Tagsaram lagi magtapok-tapok. So thank you guys sa pagtanaw sa akong video. Unta sa sunod na video magtanaw-tanaw gihapon mo. Bye everyone.